Yes! Yung 2 points by Bien. Ngayon si Tato Manuel tinira. Wala. Rebound by Jimenez. Kay Estrella. Estrella ngayon. Kay Jimenez. Dagohoy. Dagohoy. 2 points. Ay, nahingi mo. Wala pang dugo eh. Bumaliktad na. Burns. Tira. Wala. Yes. Rebound by Bien. Ramos. Traveling. On Ramos. Isip. Pinasa kay Tato. Manuel. Tinira. Wala. Rebound. Oo. Out. 29. Reniel. Ventura. In. Estrella. Pinasa kay Ramos. Back to Estrella. Bien. Tinira. Wala. Pagkantay nito. Dito ngayon. Dire-diretso. Ventura ngayon. Barnes. Manuel. Manuel, nabitawan niyo bola. Ay! Ay! Shit! Manuel. 3 points. Yung basura na. Napulot na. Napaganda. Saan si ano? Si kapatid. Ay, ay. Dagohoy. May tinawag na foul tayo. Pag ganun, pag ganun, Palabasin nyo na yan, matagal na sa loob eh. First foul ang Ventura. 24. Okay, walang tira. Dagohoy. Pumasok. Walang tira. Pumasok ulit. Ayan, 47, 43. Respect ang laban. Tato ngayon, may lang ng bola. Tato. Kaya sa Ventura. Ventura! 3 points na naman. Wala. Rebound, magawa ng bola. Jump ball. second quarter na yun? Ha? Second quarter. Diyan na kay ball pa rin. Third oh. Period, third. Manuel. Tato. Tato ngayon. Pinasa. Oo, pinasa kay Estrella. Ay! Ay, naku! Pasok! Madulas. Ay! Naku, 3 points na nakadali eh. Shoot. Puso mo! Huwag yung pakinggan yung nagsasalita! Nagiginig sila eh. Po sa ating lahat, mga kababayan ko. Number 14. Up another, no good. Rebound by number 17. Nilabas ang bola. Waiting for his teammates. Pass to number 12, Jimenez. Zigzagging the move. What a move! Number 12. Jimenez. Number 31. Pass to number 24. 3-point shot. Oh, look, grabe. Nakadali 3 points. Dali na naman sa 3 points. Ventura, 3 points. Lampas to the goal. Agawan ng bola. Kanina punta. Kay number 24. Nadala naman si May scoring machine ha. May defensive Na-turbo minister pa. ka. Lumagutok The na rin eh. veteran. Pass to number 16. Taking 3. Nilapit. Pabanda. 2 points. Nice shot. Number 16. Oh! There's a foul. Time out. Arif.
Ayan po, maraming salamat sa quality for winning the first game. Asa si Goody? Kaya pala. Si... Po, Si Kuya naman, si Bulacan nandun sa kabila eh. Si Bulacan. Time remaining 1 minute and 18 seconds in the third quarter. Score po. Tie, 53 all. Back to the ball game between Arifco and Jeddah Cable. Our second game for tonight's schedule. First free throw is good for the goal number 11. Second free throw. No good. Rebound, number 31. Lapas to number 19. Dumaan sa gitna, pinasa kay number 16. Tinira, pabanda, masyadong mahina. Agwa ng bola, nakuha ni number 8, pinasa kay number 16. Oh, nabubo. There's a violation. Same ball. 11 seconds to shoot. 11 seconds to shoot. Bola ng Jeddah Cable. Pinasa kay number 31, pinasa kay number 27, pinasa sa baseline. Tinira. Wala. In and out. Rebound. Oh. There's a foul. Wow. Pushing foul number 16. Penalty po. Naku, dyan na keyboard. First personal foul. First play throw, Estrella. Shoot! Yes. Our next game po, our third Kailangan game for i-shoot mo tonight. yan, i-shoot mo yan. Rio Trading Kasalanan ka pa. versus Arabian Ceramics. Second free Shoot throw, na yan. number 4. Ay, Naku. naku. Rebound. Kanina napunta kay number 19. Pinasa kay number 31. Lapas to number 27. Binilik kay number 8. Binalik kay number 19. Dumaan sa gitna. Dinalawa ng depensa. Intended by number Foul. 20. Oh, wala yan. 8 seconds to shoot. 8 seconds. Inbounding the ball number 16. Pinasa sa baseline. Pinasa sa gitna. Salah.